ठीक है। মই পূৰ্বজন্মৰ বহু পুণ্যৰ ফলতেহে তোমাৰ চৰণ সেৱা কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ। হে বাপ জগন্নাথ, তুমি মোক অনাথ নকৰিবা। তোমাৰ চৰিত্ৰ অমৃত তুল্য। তোমাৰ চৰিত্ৰৰ কথা শুনিলে প্ৰেম ভাৱেৰে তোমাৰ চৰণ বন্দনা নকৰাকৈ কোনেও থাকিব নোৱাৰে। কি কি বলো বৰুণ উত্তৰ? তোমার চরিত্র বলো না, তোমার চরিত্র অমৃত তুল্য। তোমার চরিত্রর কথা শুনিলে প্রেম ভাৱেৰে তোমাৰ চৰণ বন্দনা নকৰাকৈ কোনোৱে থাকিব নোৱাৰে। তোমাৰ চৰিত্ৰৰ কথা জানিলে জ্ঞানী মানুহে বিষয় বাসনা পৰিত্যাগ কৰি একমাত্ৰ তোমাৰ চৰণেই চিন্তা কৰি থাকে। শয়নে ভোজনে স্নান কৰোঁতে গোপনীয় থানত থাকোঁতেও মই সদায় তোমাক সেৱা কৰি থাকোঁ। হে স্বামী, মই তোমাক নেদেখিলে কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? মই সদায় তুমি দিয়া বস্ত্ৰ অলংকাৰ আৰু তোমাৰ উচিষ্ট আহাৰ খাই জীয়াই আছোঁ। তোমাক নেদেখিলে মই এই ঘোৰ মায়াময় সংসাৰ মায়াৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিম? জ্ঞানীগণে অতি কষ্ট কৰি ইন্দ্ৰিয় দমন কৰি কাম ক্ৰোধ মোহ জিনি জয় লাভ কৰি বশ কৰি যি ব্ৰহ্মপদ লাভ কৰে সেইবোৰৰ পৰাও বিঘিনি ঘটে। মই মহামূৰ্খ। মই গৃহবাসী হৈ তোমাৰ ভকতৰ আৰু তোমাৰ সংগ লাভ কৰি তোমাৰ চৰিত্ৰৰ কথা শুনি মায়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ। মই তোমাৰ পাদ পদ্ম হৃদয়ত ধৰি তোমাৰ গুণ কীৰ্তন কৰি তোমাৰ লগত থাকি অপায়াসে পৰম মুক্তি পাম বুলি মনতে ভাবিছোঁ। হে প্ৰভু, তোমাৰ চৰণ ছত্ৰ ছায়া সেৱা কৰি সংসাৰৰ দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ। মই সেই চৰণ ছত্ৰৰ ছায়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ কেনেকৈ থাকিম কোৱা? হে প্ৰভু, তোমাৰ চৰণৰ দাস কৰি মোকো তোমাৰ লগতে নিয়া। মই সকলো পৰিত্যাগ কৰি একমাত্ৰ তোমাৰ চৰণেহে সেৱা কৰি থাকিব বিচাৰোঁ। তুমি মোক এৰি গ'লে মই দিনতে এন্ধাৰ দেখা পাম। হে প্ৰাণনাথ, মই দান্তে খেৰ তুলি তোমাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, তুমি মোক অনাথ নকৰিবা। তোমাৰ বিয়োগত মই কোনোমতে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। মোক দয়া কৰা স্বামী। কৃষ্ণৰ পৰম ভক্ত, কৃষ্ণৰ সখা মন্ত্ৰী, পৰম বৈষ্ণৱ, কৃষ্ণৰ দাস সন্ত উদ্ধৱ মহন্তই কৃষ্ণক ভিন্ন ধৰণে কাকুতি কৰিছিল। তেওঁ বৰকৈ কান্দিছিল। কৃষ্ণ অবিহনে তেওঁ কোনোমতে
জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব ভাবি কৃষ্ণৰ চৰণত ধৰি কান্দি কান্দি অস্থিৰ হৈছিল। তেওঁ কৃষ্ণ অবিহনে দুখুদিক অন্ধকাৰ দেখিব বুলি জানিছিল। উদ্ধৱৰ কৃষ্ণ ভক্তি দেখি কৃষ্ণৰ দুচকুৰে চকুলো নিগৰিছিল। শুকদেৱে ৰজা পৰীক্ষিতক কৈছে যে কৃষ্ণৰ পৰম ভক্ত উদ্ধৱৰ ভক্তি ভাৱ দেখি কৃষ্ণৰ চকুলো নিগৰি মুখ মণ্ডল তিতি গৈছিল। তেওঁ পীতবস্ত্ৰৰ দ্বাৰা চকুলো মুচি উদ্ধৱক চেনেহেৰে সাৱটি ধৰি কৈছিল, হেৰা বান্ধৱ উদ্ধৱ, দুখ নকৰিবা। তোমাৰ দুখ দেখি মোৰ হৃদয় সহ্য কৰিব নোৱাৰোৱে। তুমি মোৰ মনৰ ভাৱ ভালদৰে বুজি পাইছা। মই তোমাৰ বংশক সংহাৰ কৰি বৈকুণ্ঠলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মই দেৱতাৰ বাবে কৰণীয় যিবোৰ কৰ্ম সেইবোৰ সমাধা কৰিলোঁ। এতিয়া মই পৃথিৱীত থাকিব নোৱাৰোঁ। দ্বাৰকা নগৰ সাগৰৰ জলত ডুবিব। মই গ'লে সকলো ঠাইতে বিহংগল হ'ব। দুৰ্জন কলিয়ে সকলোকে বিপথে পৰিচালনা কৰিব। কলিৰ প্ৰভাৱত ধৰ্ম নাশ হৈ অধৰ্মই বিৰাজ কৰিব। প্ৰজাবোৰৰ অধৰ্মৰ প্ৰতি ৰতি হ'ব। তুমি আৰু মই যদি একেলগে পৃথিৱীৰ পৰা বৈকুণ্ঠলৈ গুচি যাওঁ, তেতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা হৰি ভক্তিৰ জ্ঞান লুপ্ত হ'ব। মানুহে হৰি ভকতিৰ পথ চিনি নোপোৱা হ'ব। অধৰ্মই সকলো মানুহক পীড়িত কৰিব। সকলো মানুহ অধোগতি যাব। তুমি হৰি ভক্তিক ৰক্ষা কৰিবলৈ কিছুদিন পৃথিৱীত থাকা, এইয়া মোৰ উপদেশ বুলি ভাবি লোৱা। তুমি মোৰ গুণৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন প্ৰৱৰ্তাই থাকা। মোৰ প্ৰতি ভক্তি নাথাকিলে পৃথিৱী ৰসাতলে যাব। তুমি মোৰ আজ্ঞা পালন কৰি পৃথিৱীত থাকি যোৱা। তুমি দ্বাৰকাত নাথাকি সমগ্ৰ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰি মোৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ মানুহক প্ৰেৰণা দি থাকা। তুমি একান্ত মনে সৰ্বক্ষণে মোকেই চিন্তা কৰি থাকিবা। তুমি একান্ত মনে সৰ্বক্ষণে মোকেই চিন্তা কৰি থাকিবা। তুমি যিমানবোৰ চৰাচৰ দেখা পাইছা সকলোবোৰ মায়াময়। সেইবোৰক তুমি হৰিময় দেখি মায়া পৰিত্যাগ কৰিবা। মনত ৰাখিবা, যিবোৰ দেখা পাইছা সেইবোৰ মায়াময় স্বপ্নৰ দৰে। হৰি ভকতিহে পৰম জ্ঞান বুলি ধৰিবা। হৰি ভকতিহে জ্ঞান কৰ্ম। হৰি ভকতিৰ বাহিৰে আন ভকতিৰে উত্তম গতি লাভ কৰিব নোৱাৰি। মোক ভকতি কৰিলে মই ভকতৰ বৈশ্য হওঁ। মোৰ বাহিৰে তুমি আনক ভক্তি নকৰিবা। হে সখা, মই তোমাৰ সদায় বৈশ্য হৈ থাকিম। কি বলল ন্যায় গোটে বস্তুটা উদ্ধব করে ধানে গোটে ভাগবতকে কাহিনীটা ঢুকল। কারণ উদ্ধবকে ভগবানে সব বাত গেলায় বুঝালো আর ভগবান দ্বারকা छोड़ के जातो। द्वारका डूबतो। द्वारका कौन टाला?
এখন भागवत के व्याख्यान निकला ले दरका कोनटा लगे यदि व्याख्यान निकला तो दरका हमी देहाटाई लगे जो दिन भगवान हमी छोड़ दो तो उठी नहीं देहाटा कोनो वैल्यू है हैं नहीं जानी एगला बुझे खातिर दे रहो है देहाटा हमी दरका पूरी लगे कारण भगवान हमी देहाटा में नाच कूद लीला खेला धुला के रो जार बाबे हमनी माने भगवान थका खातिर हमनी गुटे पुहर गुटे जोर मोर हमी देख रही देहाटा हमनी कुशास्तो है हैं जोन दिन भगवान हमी देहा छोड़तो उस दिन अपाय अमंगल हैं गुटे बाधा विघ्नि और धर्म विराज करते वो बात के बुझाए रहो उद्धव के बोलो है तो एगला शिक्षा दे मानुष के बुझाओ तो हमारे संग गेले ना हो तो पलायनबादी ना कर जैसे हमनी भाभी बारो मानुष भावो यार कितना दिन रहबो बयसो हलो जाबो तो बयस हलो जाबो बोला काके तो किछुमान उद्धव के रकम काम कर उद्धव के जगह भगवान परामर्श देलो हैं तो 10 जन के बुझाओ मानुष के भक्तियों लाइन में आन हरि नाम गुण सिखाओ गीता भागवत सिखाओ ओटाई उद्धव के बोल रहो हैं जे तो तोहू यदि चल जाबे ते पृथ्वी के हमर सृष्टिटा की होतो एकरा रक्षा के कर एकरा रक्षा करे भगत गण जितना उपाय मंगल से बचा है जो तो भगत गलाय बचा कारण निकला उदाहरण है जे भगते किल बचा है नाव ने जाल ओकर में एक भगतो रहो तो नावटा एक में खेली मिली होए लागले पानी के ढोने तो नावरिया बोलो है तो नहीं सब फुसिया रह जा नावटा डूबतो बोले कारण हम सामराइल ना पा रहे तो डूबतो बोला तखन भकत जे रहल तू पुरिया ने पानी भरा लागले नावटा आरो भरा है पानी तो भराई लागले तखन ताले नावटा कंट्रोल हो गेल माने सामराइल पार गेल ताके बोले ना एखन विपद मुक्त हो गेलो एखन नावटा हम सामराइल ले लिया ना डूबते एक्सीडेंट ना होते तखन भकत का फिर पानी का के नाव से निकला लगे तखन देखा मानुष गला बोलो है जे नावटा डूबतो बोलो तखन ते पानी भरा हले और के नावटा बाँच ना डूबतो बोलते पानी निकला है तो भकत तो बोलो है हम भगवान के सहाय करे ले आली भगवान के कर्म करे ले आली भगवान ने जखन बोलो ना यही काम तो करे लगे नावटा डूबतो तो भगवान का सहाय कर दी पानी भरा दी डूब प्रभु तो जखन लगे कजे तो डूबिए जाओ बोले तो भगवान बोले नहीं तो नहीं आप थोड़ा दिन रहो बोले तो पहले निकला दी तो भगत थका खातिर नावटा माइक गेल हैं तो भगत के भेलूटा केखन निकलो है जखन भगत नहीं रहो जखन अराजकता है जा तखने मानुष चिंता करो है जे ओ मानुष द्वारा रहल तो की करल हो भगतटा की करल हो भगतटा की करल किरकम गाँवटा के धैर्य रखल किरकम घरटा के धैर्य रखल आज घर गला की हो गाँव गला की हो तखने अनुभव करतो एखन तो बोले ना पाए भागवत के मोते हमनी टाइम निकला बोला जे एकर खातिर से हमनी भगवान दिया रखल है भगवान हमनी इतना दुनिया आयु दिल है इतना दुनिया देहा पूजा दिल है हमनी न्याय भागवते बोल रहा हमनी देहाटा के कहाँ खटाक लगे कहाँ लगाए लगे ओकर खातिर हमनी निजे समय निकलाक लगे यदि हमनी समय नहीं निकलाबे भगवान के यदि हमनी प्रार्थना नहीं करबो प्रभु तो हमनी समय दे बोलते तो भगवान समय नहीं दे भगवान के खोजल हो तो किरकम बोलो जो धावे सो फल पाओ जे जेटा खोजबे सेकरा सेटा देतो आज ये भगवान हमनी कितना परीक्षा लेबे आय के ना ढूंढते रास्ते से पानी बरसने हमनी आवे आय के जेर को पानी ढुकवा करे लगले बाबली की होते फिर देखे तो भगवान कितना दुनिया बतर के दिले तो उद्धव के समूह ने बोल दी उद्धव के क्या निकलो देखन उद्धव प्रश्न करे प्रभु तो चाहिए लीला के रोले तो संगे हमें नाम गुण गाय गाय के रोली आज तो चल जावे तो के कहाँ पाओ तखन भगवान ने बोल रहा है उद्धव हमके तो श्रीमद् भागवत में पावे गीता में पावे तो गीता खोलबे भागवत खोलबे हुआ हम भागवत में जितना ज्ञान के बात है भक्ति की बात है उगला सब हमार मुख के बानी लगे वो मुख के बानी गला से तो भागवत सुन ले तो
सर्व ज्ञानটা তো লাভ করবে। কিন্তু ভাগবত আর গীতা নাই শুনলে সে তো জ্ঞান লাভ করে थोड़ा दिग्दारी होतो। कारण हम भागवत में रहबो और भागवत के जेगला बानी वो बानी गला तो अध्ययन कर और अध्ययन करे लले तो के हम तोर कंठस्थ में हम रहबो, तोर अंतरात्मा में हम रहबो, तो के ज्ञान गला तो के हम परफर करबो, तो के ज्ञान गला बढ़ाबो। এইটা भागवत के ज्ञान ला এখানে আমি ছোট ছোট লড়া ছোৱালী বুঢ়া মেঠা ডেকা ডেকরি बेटा बहु लड़ा छोवाली सब जदि भागवत की ज्ञान आधा घंटा 1 घंटा बेसी ना लगे फजीर के जदि हमी 5 बजे जदि हमी नाम घर में आके 1 घंटा मान जदि आधा घंटा हलो जदि हमी भागवत कथा सुनी तो हमनी के बेटी बेटा लड़ा छोवाली सब ज्ञानी गुणी हो। तो जन गला अपाय मंगल हो रहा है, जन गला धर्म विराज कर रहा है, जन गला अखाद्य आज लड़ा छोवाली गला खाई रहा है। এখন কালকে পেপারে হেডলাইন দিল যে গুটকানে খাই খাইকে 40,000 দিল্লি মরে হল। জনমভূমি পেপারে হেডলাইন দিল 40,000 লড়া ছোৱালী দিল্লি মরে হল গুটকা শিখর খাইকে মদ খাইকে। তো এই গেলা যদি আমি নাই বাঁচাবে তো কাল তো কিরকম বড় ধূর से हवाटा लाहे लाहे सामने आ जाता है। এই গেলা हमनी आगोतिया के हमनी भगवान की कृपा ने जेरकम कली के प्रभाव ना पड़ते, जहाँ भागवत है वहाँ कली ना, कारण भागवत के जगह ने कली भागो है। कारण इटा राजा परीक्षित कली के बोलो है जे तोय जहाँ भागवत पाठ होतो, जहाँ नाम धर्म होतो, नाम घर होतो, मंदिर होतो, गिरजा होतो, मस्जिद होतो, वहाँ कली के भाव ना है, वहाँ भगवान के बा है, तहाँ कली ना है। तो यही गला बुझा है वो खतरे हमनी भागवत के एकदम गुरुत्व दे लगे, भागवत गीता गुरुत्व दे के जाने के ही लगे। बहुत तत्व कथा बहुत ज्ञान के बात है और ज्ञान में पुहर लगे। এটা প্রায় ব্যাখ্যানে বল রলি গতি সময় হলো আজ আমি যেটা নামঘরিয়া हराय प्रसाद रामेश्वर अध्यास से जेटा हराय दिल आज हरायों के हमरोनी करते भागवत हमरोनी करते आज उतने में हमरोनी करी बाकी अध्याय कल फिर हमनी 5टा बजे नामघर पहुँचबो फजरे 5टा बजे से 5:30 6टा में फिर हमनी भागवत पाठ करबो, व्याख्या हतो आलोचना हतो सब मछुआ हमनी नामघरे जमा हो। और वीडियो